Tit 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 tit. Yay, good job. Iya, mana? Waduh. Masa pohon mama dirusakin? Hey guys. Didit. Mana? Sudah banyak belum? Waduh, Raquel sudah banyak. Ambil lagi. Ambil lagi nggak? Oke, let's go. Dit. Wah, keluar. Mana? Di luar. Wow. Ayo, kita rapikan lagi legonya di Taman L. Masukin ke truknya sama bisnya. Ayo, let's go. Didit. Waduh. Ada mama kotor. Oke, nanti mama lap ya. Siap, bos. Keluar. Didit.